हेलो ଆଉ ଜଣେ এই ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାପଧରାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରତରେ ସାପ ଧରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ ଦେହରୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନିକରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାପ ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେ ବଡ଼ ବିଷଧର ସାପ ହଉନା କାହିଁକି ତାକୁ କାବୁ କରିବାର ମାଷ୍ଟର ସେ ସିଧୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଯୋରଦାର କରତାଳି ହଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳେ ଏବଂ ର୍ୟାଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ମିଳେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ସେ ଗୋଟେ ପଦ କହିବେ ଯେମିତି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ पेशेंट सरेई जाउछंती हियरिंग हे जाउछंती हार्ट बीट बढ़ी जाउछि विष चली जाउछि ता विषय से कहबे केमती पेशेंट संख्या मेडिकल पर्यंत जाई पारे ताको मुखरु ताको बाणी के सुनिबा जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण जय मां महेश्वरी धन्यवाद अर्पण करी नंदोत्सव कमिटी हंडपा वाला को जाओ से माने मते सुযোগ देइछंती आपन को सचेतन करा नॉर्मल गोटे सड़क दुर्घटना जेंति गोटे को एक्सीडेंट सेमती साप कामड़ हो को एक्सीडेंट दुर्भाग्यवशतः साप कामड़ था हमको आ किछि सचेतन आमे जदि अवलंबन करबा ताहले आमे निश्चित गोटे साप कामड़ मुक्त पाइबा हम ओडिसा रे प्राय 60 प्रजातिर साप अछंती आ 60 प्रजातिर मात्र 8टी साप विषाक्त आ 8टी साप भितरु हम अंचल रे मात्र 4टी साप विषाक्त जो 4टी साप होजंती फास्ट कॉमन क्रेट पर्वतिया चिति समस्त जानि जे प्रायतः घरे घरे बाहर पर्वतिया चिति ब्लैक कलर हेथो ऊपर व्हाइट स्पॉट दिबो पर्वतिया चिति एक ये होची हाईली वेनमस सेकंड नाग साप तो समस्त जानि जंती नाग साप कामुडिले विष ए चिंताधारा समस्त मन रे अछि बाकी मु कहिला भागो चाहे नाग साप 100 थर कामुडिबा 100 थर मात्र 5 थर तार होची रियल बाइट और सब होची फॉल्स बाइट माने होची साप कामुडिबो हेले विष छाडी नथिबो साप किछि खाइ नाग साप किछि खाइथिबो आपण कामुडिबो किछि हेबो नै 1% विष हेबो नै हाडा सुची तंप जाको बाजी मोनोसेल कोबरा नॉर्मल नाग सापर कोठो छि न थाए किंतु ए साप को चंद्र नाग भी कहा जाय ए साप हम अंचल रे बे देखा जाउछंदी एबे रिसेंट रुहामुंडारो 2टा रेस्क्यू होइछंदी ए साप आ गुटे होछि किंग कोबरा जेहेतु एटा हम जंगलिया अंचल टिके जंगल भितरे साप प्राय देखा जाय हिराज और ए साप विशेष कर साप ही खाइ थाए आ गुटे साप होछि रोणा साप समस्त जानथिबे रोणा साप होछि से गुटे साप हारी से केवल साप खावा ପାଇଁ घर को आस्थे आ जेतकी साप होछि सब होछि विषहीन तेरो साप कामुडे मेडिकल जानतो मेडिकल एंटीवेनम अछि एंटीवेनम लेके भल सुस्त होंतो